View raman sa itong mensahe pag Sunday sa ato ang internet. But if you can open your Bibles with me to Judges chapter number 4. In behalf of Pastor Kent, it's always a blessing nga makatindog dinhi. Ug dako kaayo gyud akong pasalamat uban sa akong family nga while naami sa Pilipinas, natagaan kog opportunity nga makaserve uban kaninyo. Judges chapter number 4 sa inyo mga Bibles. Nag-abli na mo ako kung mag-abli o nagsige na kong storya. Judges chapter number 4. Nag-ingon sa ato ang Bibles, verse number, let me see, 17. Howbeit, si Sisera, general ni siya ni King Jabin. Okay? Sisera fled away on his feet to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite. For there was peace between Jabin, the king of Hazor, and the house of Heber the Kenite. Just for a little background, kini si Heber, distant relative ni siya sa ugangan ni Moses. Okay? Distant relative ni siya. So as I spoke last Sunday, si Heber, ang iyang gihimo was that ni budhi, ni betray siya sa iyang kagulingong mga katawhan, unya iyang gisumbong ang Israel kung unsay military strategy sa Israel. Iyang gisumbong sa Canaanite. Mao ni gihimo ni Heber. Si Heber Israelite ha? Pero niadto siya sa kontra, unya iyang gi-divulge ang military tactics haron sa guba sa plano sa Israel, and then eventually mapildi ang Israel. Og as I mentioned last Sunday, ang problema magud ana nga proposition, ang hunahuna ni Heber nga tao ang iyang kontra. Ang problema, Ginoo ang iyang kontra. So maunang, although ni sulti si Heber nga mauni ang mahitabo, mauni diri sila mag-atang, mauni mga number nga mga tao, wala na siya nag-succeed. Ang katawhan gyapon sa Dios ang nag-succeed. Do you realize this? Ang kalibutan usahay butang-butangan ta og mga butang siguro haron di ta ma-successful. Kabantay mo nga magtarong lang ta, suyaan gihapon ta. Suyaan mo sa iyong trabaho. Wala nga nagpasuya mo. Kana bang there's something in a believer's life nga wala sa unbeliever. Although gamay ra ang makuha sa tong sweldo, siguro kay tungod daghan kay deduction, malipayon man ta kay tungod wa man ta magsalig man ta sa Dios. Ang uban nga mga negosyo ning pakyas na, pero kita nagpadayon lang gyapon kay ang mga clients Ginoo may mohatag. So mo nang suyaan mo ngano man mga tawhana mao ni si Heber. Problema lang si Heber, anak unta ni siya sa children of Israel. I mean, he belonged to the children of Israel. So si Sisera nga general katong gisumbungan sa military strategy, napildi man ang Canaanites, nidagan si Sisera, niadto siya sa balay ni Jael. Okay? Si Jael, mga kaigsuonan, sa grasya sa Ginoo, wala magpareha sa iyang bana, ning pabilin siya siyang pagtuo. So nag-ingon sa verse number 18, Jael went out to meet Sisera and said unto him, Turn in, my Lord. Dali, sir, sulod diri, ayaw kahadlok. And when he turned in unto her into the tent, she covered him with a mantle, yung kay habulan. He said unto her, tagaig og ko og tubig, kay giuhaw ko. She opened a bottle of milk, liman kana, niadto pag yung 7-Eleven, nipalit pag yun og fresh milk pag yun, no? Tubig ramon dato gipangayo. Gave him drink and covered him. Unya niingon siya nga, stand in the door of the tent, it shall be nga kunaay mo agi, ingna nga way tao diri. Then Jael, Heber's wife, took a nail of the tent. Di ni siya uno, di ni siya dos. Nail ni siya sa tent. Tambok, baga, nail sa tent. Dagko man ni ilang tent, kay balay man ni. So haron di ni paliron og hangin, kinahanglan dagko ni ang mga tent. Gihimo ni Jael. Jael, Heber's wife, took a nail of the tent, took a hammer in her hand. Malingaw ko magbasa na yun. Went softly unto him. Giyon, sa may ginahinag dukdok. Tuk, 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 tuk. Kaya no?
Wa siguro gikausar siguro to, no? Went softly unto him and smote the nail into his temples, agtang, fastened it, the nail to the head, to the ground, for he was fast asleep and weary, so he died. Okay? Grabe, brutal kayo, no? Kampo ta. Heavenly Father, we thank you that the Old Testament is a place where we can glean a lot of spiritual truths nga amo ginong ma-aplikar sa among kinabuhi. Of course, upon first recipient, dili man kami gisulatan ani nga area. But nasayod mi Lord nga daghang mga pagtulunan nga among mapunit o among magamit sa among inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Malipay ka Lord sa among panagtigom tonight. Salamat ko sa akong mga kaigsuonan nga kauban today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ang title sa ato ang mensahe, In the Absence of Things, a Judge. In the absence of things, a judge. Last Sunday, I gave the first 3 points. First, we saw the absence of available men. Available men kay aning tungura, imbis nga si Barak ang mangunay, ingon si Barak nga di ko mo alakaw basta dili ka mo uban sa ako, Deborah. Si Deborah ang nag-inusara nga hurado, judge sa tibuok libro sa Judges. The absence of available men. Ikaduha, the absence of evidence that Deborah's position or post justify women pastors. Daghan mga women pastors, gatuo ko missionary John ay daghan nga mga evangelical sa ato ang lugar nga gatuo gid sila ining mga women pastors. Og kini nga chapter ilang daganan tungod kay si Deborah prophetess. But as I outlined last Sunday, this chapter has zero evidence at all nga si Deborah mahimo nga justification para ang mga babae mamastor sa usa ka simbahan. Just to review, remember nga ang judge in this biblical timeline was equivalent to a chieftain. Dili siya priest, dili sad siya kining gitawag nagdala sa mga holy things sa Dios. Siya ang military o political leader. In the Old Testament also walay simbahan. Remember nga sa unang panahon pipila lang to ang makasulod kato lang tong mga Levites nga natagaan sa what you call this responsibility nga mosulod sa temple. There was no such thing as a church. Therefore, to make Deborah equivalent to a pastor, dili sakar. In the Old Testament, the Bible was not complete. So gagamit ang Ginoo og individual men, even ladies, nga maoy mo deliver sa iyang pulong, much the same nga makita nato sa Acts 21 nga dunay upat ka anak si Philip nagprophesy, nagdeklarar sa pulong sa Dios, pero nung ka mga pastor sila dili. We saw also point number 3, the absence of loyalty to God's people, which is Heber. Si Heber walay loyalty sa katawhan sa Dios. And we see that often in our churches today. Bahitabo mag-church hopping. They call it church hopping. Ari sila nga member di Sunday, adto sila nga member next Sunday. Ilang tuig, unsa maron first Sunday, adto ta ditog magikay. Second Sunday, adto ta ditog konsolasyon. O third Sunday, adto ta ditog pardo. E nga na ba, tuyoko nila. Walay loyalty. But for you to grow, you need to bloom where you are planted. Kinahanglan ka mudukot, kana ganing tanom, sa kana bitawng pananom kung imong sige balhin-balhinon ang tanom di man na gyud mo tubo ang tanom. Okay, di man na mo tubo. All right, so let me give you the last 4 points out from this chapter. Number 4, in the absence of things a judge, we also see the absence of enemy strength against God's might. The absence of enemy strength against God's might. Tanawa verse number 14. Deborah said unto Barak, Up, tindog, for this is the day in which the Lord hath delivered Sisera into thine hand. Is not the Lord gone out before thee? So Barak went down from Mount Tabor, 10,000 men after him. Look at verse number 15. Dili si Barak, the Lord. The Lord discomfited Sisera and all his chariots. Pilam di kabuk nilang chariots, pastor. Na sa Judges chapter 4 verse 3, the children of Israel cried unto the Lord, for he, King Jabin, had 900 chariots. Ang military strength, mga kaigsuonan sa Canaan, was so strong.
Basta naa lang kay usa ka chariot, pwede na ka mamasada Guadalupe to Colon. Kana mga chariot man to sa una, mga jeep. But when you say 900 chariots, tanawon nimo tong mga nigukod sa Israelites, sa Egyptians, almost the same number. But what did God do to human strength? Nag-ingon sa verse number 15, the Lord discomfited Sisera and all his 900 chariots, all his host with the edge of the sword before Barak, so that Sisera lighted down of his chariot and fled away on his feet. You see, mga kaigsuonan, when you enjoin kung imong iimbitaron ang Dios sa imuhang mga battle, sa imuhang kinabuhi, doon nagyoy kadaugan. Doon nagyoy kadaugan. No wonder kita naanad ta nga mukanta og victory in Jesus. Kunya dili na nato isipon nga gamay nga alawiton kay mauna atong battle cry kang nga Kristohanon madinaugon gyud unta. Di ta magpapildi sa kaaway. No, di ta magpapildi. Usahay ang atong hunahuna ang magpildi nato kanira gyud atong tapad, tanaw imong tapad, di mamurag kaaway gyud ani mo tanaw. Tanawa. Mo di gyud mo tanaw si Sir Rodney oh. Pero mga kaigsuonan paminaw, ang yawa atong kaaway oy. Pero naay victory diha sa Dios. Walay battle, personal, family, health, church, finances, nga dili mabuntog sa kusog sa Dios. Mao bitaw nagampo ta kada Wednesday. You realize this, nga kada Wednesday na apoy matangtang nga pagampo. Nganong matangtang man na? Kay gitubag sa Dios. Gitubag sa Dios. Bisan pa man mo balik ta, murag balik siguro ta ani atong panagtigom. Murag January, siguro Sir Rodney. Nausab ang mga pagampo, oy kay gitubag man sa Ginoo nanay mga mabdos nga nanganak. Munang kinahanglan ma-update ta kay kung mabdos niya human nanganak na diay niya magsige patag-ampo mamabdos nag-utro ayaw sa papahuwayon sa nato kay no pagpahibaw pod mo og nanganak na mo kay haron nga problema mo pay pagpanganak ninyo nagsige mig-ampo drig safe normal pregnancy mamanak mamabdos na pud kag-utro pagpahibaw mo. Unya every now and then tangtango nato. Ganina na nag-mention nga ayaw na i-appeal kay okay na o salamat sa Ginoo. Napoy usahay nga murag masubo ta kay imbes atong giampo maayo mamatay man. Pero God in His wisdom He knows what He is doing. Padayon lang tagampo. Padayon lang tagkumitar diha sa Dios. Nag-ingon sa Deuteronomy chapter number 20. Verse 1 and 4, when thou goest out to battle against thine enemies, and seest horses, chariots, and a people more than thou, be not afraid of them. For the Lord thy God is with thee, which brought thee up out of the land of Egypt. Verse 4, for the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies to save you. Psalm 108 verse 13, through God, pinaagi sa Dios, we shall do valiantly. Kaisog. For He it is that shall tread down our enemies. John 16:33, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world you shall have tribulation. Pastor, moagi day tag 7 years tribulation. Di na siya mao meaning ana oy. Kalisod, kasakit. Pero awa ha, be of good cheer. Nadaog na nako ang kalibutan. 1 Corinthians 15:57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. When the enemy seems stronger, kneel longer. When the enemy seems stronger, kneel longer. Kana bitaw og lisod ang kaaway. Kinsa man ninyo diri katong sa una magduwa-duwa na aga na siguro karon magduwa-duwa gyapon games. Niya usahay kay hinomdom ko magduwa ko tumurag boxing sa una niya. Maabot kag level nga di nakakapildi kay kusog na kay ang kumo sa kontra ba. So imong himuon mo duwa kag balik sa katong mga imong napildi haron nga maka-equip ka kinta og mga power.
haron nga ig-away na nimo atong Mike Tyson, maka kusga na imong kumo. Naay mga pag-ampo nga naay mga problema ta nga di madag 5 minutos lang nga pag-ampo mga kaigsuonan. Ayaw ipariha tanan ninyong mga pag-ampo. Naay mga pag-ampo nga si Jesus Christ niingon mismo nga, can you not stay with me 1 hour? Because this was a different battle. This was a bigger battle. There was decisions that should be made nga mo matter for all eternity. Can you not stay with me for 1 hour? Di pwede sa panawagan nga tag 2 minutos ang ampo makig-wrestling ta sa Dios kay we want to get His mind. Ganahan ta nga makabalo sa iyang kasing-kasing. Di man na nato makuha kung di ta modugay sa pag-ampo. Trust me. Kanang pipila ka minutos nga dukaon ta, kana arana. Iglabay ninyo ana, iglabay anang duka. Di na sad mo dukaon kay nindot naman ang inyong pakiginabi sa Dios. But there are battles nga kuwangon ra ng 5-10 minutos nga pag-ampo. Manong usay mga huyang tanga Kristohanon kay mubo raman po datong pag-ampo. If you are fighting a battle today, fight your battles with God, and maybe you should be in that battle in the first place. Pili apod ang imong battles. Choose to fight God's battles because there is certainty of victory. Okay? Point number 5. Point number 5. The absence of hesitation in choosing victory for God. Mauni atong gibasa nga text ganina. While the first half of our chapter spoke about Deborah, the final half would record another woman. Her name would be Jael. And she contributes to Israel's freedom. Take note, dili hurado ang nakapildi or nakatumba sa Canaan. Ordinary housewife. Okay? She was not a judge. Dili siya sundalo. She was a commoner. She was a housewife, the wife of Heber, who severed his relationship with the children of God. Here is this principle. If you seem to feel nga muraog, dili gyud ka na abitaw sa kanang spotlight. Because here is a clear verse that even housewives can be of much use to the work of God where they are. Kung dili lang mahurot unta og kining pangmarites, makapangabig mang yun og kalag siguro ba? She did not have to go out, wa siya muuban mga kaigsuonan dito sa gubat. Wala siya magdala og espada. Pero gaandam siya martilyo. Gaandam siya extra nga lansang. Mao nang gidala sa Dios ang iyang trabaho diha gyud sa iyahang tugkaran. Pag-abot mga kaigsuonan siyang tugkaran atong gibasa ganina, ingon gyud si Jael, mauna ni ang akong pribilehiyong makapangalagad sa akong Ginoo ug sa akong nasod. Sir, si Sira dali sulod sir. Giandaman gyud ti ka diri sir ug kanang kuan niya. Habulan pati ka sir, taguan ti ka sir kay kanang putlon ko na imong liog ron. Excited kay mga kaigsuonan si Jael because this was not something that happened every day. Enemy came to camp. Enemy came to her house. And the opportunity to serve the Lord was something, wala gyud siya mag-double mind. Wala siya mag-hesitate. Christian, no? Ayaw gyud pag-hesitate, Christian, mga lagad sa Dios. Di pwede nga mag-hata-hata. Sa basketball na ng hata-hata. Kung muhata ka, lagmit, makashot pa, pero sa pagpangalagad sa Dios, di pwede maghata-hata. Di po, mo-visit ka ako ron, di lang ko mo-visit. Muhatag ako ron, next week lang ko muhatag. Hata-hata. Mahitabo na ng hata-hata. Di na nun mahitabo. No? Di na nun mahitabo. Verse 18, atong makita, gi-record mga kaigsuunan, nga si Sisira, nagdaganin tahon, kigigukod nilang barak. Nya abi maniyag alay ni Kibalay man ni Heber. Pero mga kaigsuonan, Jael, verse number 21, did not waste any time, neither did she hesitate, but took it upon herself the responsibility of eradicating the captain of their enemy. Now, the principle, when God opens opportunities for service,
do not hesitate. Nagsige tag-ampo nga more ministries to open, more open doors. When doors of opportunity open, ayaw na og hata. When sharing the gospel, do not hesitate. When giving sacrificially, do not hesitate. When surrendering your life to God, do not hesitate. Tangtangan ng double-mindedness because a double-minded man is unstable in all his ways. Grasp the God-given privilege to serve Him, and when you do it with all your might for His honor and glory alone. Do na ba'y gipabuhat ang Ginoo sa imo karon? Do na ba'y gihatod sa imong tugkaran karon? Do na ba'y opportunity nga murag ning abli para sa imo karon? Ask God's grace and help, and He will see you through. Remember, dili baya to hanas nga mamamatay tao si Jael. Housewife baya ra gyud to siya. Pero diha nga natug na mga kaigsuonan kaning gatas no makapatug gyud no? No? Una ka mo mga asawa gaplano mo nga inyong ilansang mga agtang sa inyong mga bana paimnaan usa og gatas. Mao ni nahitabo. Payaw na bitaw na inyo himuoy. Butang ilag hilo ang gatas hinahinay pero karon dili kay masakpan ba? Heber may have helped and sided with the enemy, but Jael, she killed the enemy. Remember that when all is said and done, we will have to give account for our actions. We will have to give account where we choose to lay down our allegiance. Unang hinaot ta, kay pangatubang nato sa Dios. Dili ta katawhan nga mauwaw nga there was a time ni hata-hata ta pangalagad sa Ginoo. Number 6 and last. Mabasa na to sa verse number 23. God subdued on that day Jabin, the king of Canaan, before the children of Israel. And I come into chapter number 5. Humana ang chapter number 4, chapter number 5. Chapter number 5 gives us one point. And this one point is this: the absence of ingratitude. The absence of ingratitude. Chapter number 5, 1-3, then sang Deborah Barak. Verse number 2, praise ye the Lord for avenging Israel. And the people willingly offered themselves. Hear, O kings. Ingon siya sa verse number 3, I will sing praise to the Lord God of Israel. Nagingon sa verse number 12, awake, awake, Deborah, awake, awake, utter a song. Arise, Barak, lead thy captivity captives, thou son of Abinoam. Kay tungod gitagaan silang kadaugan sa Dios, wala ma-absent ang ilang pagpasalamat sa Dios. Nahatod ang tanan himaya sa Dios. Chapter 5 records the songs, the stories filled with praise from God's people. And God most definitely, for us karong gabi, expects praise from His people. God expects praise from us. Amen? Nganong nag-expect man ang Ginoo sa ato, pastor? Because we are a people who has experienced His hand, mercy, blessing, and help. Kato ganing uban nga wala kaila sa Ginoo, magpasalamat gani sa Ginoo. Kita pa ba nga nakatilaw sa kamot sa Dios? Isaiah 25:1, tanawon yung mga Bibles, it's also in the screen. O Lord, Thou art my God. I will exalt Thee. I will praise Thy name, for You have done wonderful things. Has God done wonderful things in your life? Amen? Kang uban de murag pipila ra man. Amen. Luya man. Hingon si Isaiah, oh, Thou hast done wonderful things. Kamong mga bana, kining atong asawa, wonderful things ni. Amen? Kahinomdom ko na atoy kanang mga short videos ba, ingon ang asawa nga, Han, kanang musugat ka Han nga, kanang tagaan kag 100,000 ni human pakison kanako. Asawa man niya. Pakison kanako. Or tagaan kag 1 million niya pakison ka sa pinakagwapa nga babae. Ingon ang bana without hesitation nga, kiss ko nimo kay asawa gud ka, bahala na lag 100,000 ako madawat. Ingon nga sa, di ako ang pinakagwapa nga babae.
Wa katingog siya, yun siya. Wa ko kakuha data. Ay na lang ninyo iladlara yung mga bana. Kabaw na mo niya, among mga utok mga bana, yan, nira yun na kagamay taon. Maurag yun niya among utok. Pinangga lagi mo na mo, ay na lang migsamok-samok ka, mauna na. No? Amen. Kusgos ka, amen. Psalm 63, 3-4. This is a song. Because thy loving kindness is better than thy loving kindness is better than life. Liman ka nga statement to. Ang imong kamaayo mas maayo pas kinabuhi. Na Bisaya na. Oh? Ang imong kamaayo mas maayo pa sa akong kinabuhi. My lips shall praise thee. Thus will I bless thee. While I live, I will lift up my hands in thy name. Psalm 145:3. Another song. Great is the Lord and greatly to be praised. His greatness is unsearchable. Psalm 34:1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. And truly, God deserves praise from all of His creation. Pero wa lang pa na mahitabo karon. Psalm 150 verse 6. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. One day, that time is soon, everything that has breath will praise the Lord. Tanawa, Revelations 5:13. Usa ka adlaw, di na ta mang-aghat nga atong simbahon ang buhi nga Dios. Tanawa, Revelations 5:13. Every creature which is in heaven and on earth, under the earth, and such as are in the sea, all that are in them heard I, ingon si John the Beloved, saying, blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne and unto the Lamb forever and ever. One day every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang pangutana, does the songs that we sing and the stories that we tell, does it relive God's goodness in our lives? I read it somewhere. Oh Lord, everything good is me is because of you. The rest, everything good in me is because of you. The rest, it's my fault. Meaning to say, tanan nga maayong butang, kung nagsunod lang unta ko nimo, maayo ra gyud unta, pero say na yung mga bati nga butang kay tungod naman puti pagagahig uno. O murag ako ra may gahig o diri, murag ako ra willing bitaw nga moangkon, kamo di gyud mo moangkon. Para niyo mga obedient kay mo diri tagawin busy. So respond ta. Do you have something to praise the Lord for this week? Don't let it pass by without you giving due credit to the one who caused that good thing. Praise the Lord diri sa altar. O remember, when opportunities open up, do not hesitate. Let's bow down our heads, close our eyes. Thank you, Lord, for the book of Judges. As we come and respond, I pray, Ginoo, nga ikaw mahimaya. Salamat, Ginoo, sa opportunity makawali sa pulong. In Jesus' name, I pray. If God spoke to your heart, alita sa altar, dali, storeta sa Ginoo. Atong pasalamatan ang Ginoo. For whatever thing, you know your life, you know your situation, you know your